Maraming salamat po, Attorney Power del Rosario. Salamat ako kay Attorney del Rosario. Ayan! Ito mga idol, agtunan natin si Idol Roland. Tao ang uniform. Tol, pili tol. Medium balay mo? Medium? Akong large nga ron. Dodo yun ito, nawadan. Ay, ito na tao, tanawag kay Parijing. Bili ah. Medium. Large akong lang dali. May napawa ron. Medium. Dan, sakto lang. Suksok ka? Suksok ka? Suksok ka gani? Gani, suksok na to. Suksok ka. Kapon, si attorney? Yeah. Oo. Pobra pa ganito? Dapat abo bala. Ano na? Gwapo dan. Wow! Stig na. Pasalamat ko kay Attorney Powell. Attorney Powell del Rosario. Maraming salamat po, Attorney Power del Rosario. Sa sponsor at uniform. Sa sponsor po ng uniform namin ha. Maganda po yung uniform namin. Yun. Okay, sa picture, sa personal, pangit. Gago! Ayan! Thank you, Attorney Powell del Rosario. More blessing, idol. Namiton uniform ha. Namiton uniform to la. Astig. 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 Miton uniform. Astig ang uniform. Parang no, ano tol? Kalumito. Ang pwede ba? Kalibo ka. Namito kita mong uniform di ah. Ayos ah. 50 ron, 50. 150 sa. Pasalamat kay Attorney Powell del Rosario. Salamat ako kay Attorney del Rosario. Thank you sir sa sa sponsored uniform. Kalibo. Lilo. Mito na uniform sa video kaya. Mito. Mito uniform de ah. Uniform. Ayos ah. Naka-uniform ba? May ka pa picture.